हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 2D शेप्स। ये हैं हमारे 2D शेप्स और ये हैं हमारे कलर्स। चलिए अपने कलर्स के नेम देख लेते हैं। बेबी पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये है ब्लैक कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लैक कलर। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्राइंगल, हार्ट, स्टार। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्राइंगल, हार्ट, स्टार। लाइट ब्लू कलर, हेक्सागन, पिंक कलर, सर्कल, लाइट ग्रीन कलर, पेंटागन, बेबी पिंक कलर, ट्राइंगल, ऑरेंज कलर, हार्ट, येलो कलर, स्टार। हेक्सागन, ब्लू कलर, सर्कल, पिंक कलर, पेंटागन, ग्रीन कलर, ट्राइंगल, बेबी पिंक कलर, हार्ट, ऑरेंज कलर, स्टार, येलो कलर। किड्स, आज की वीडियो में हमने सीखे 2D शेप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।